अस्सलाम वालेकुम। माह जुलाई ख़त्म हुआ, माह अगस्त का पहला हफ़्ता और इंशाल्लाह अगली वीडियो में तफसीलन बात होगी कि माह अगस्त मानसून के हवाले से कैसा होगा पाकिस्तान के चारों सूबों में। तो माह अगस्त के पहले हफ़्ते में इंशाल्लाह 2 स्पेल होंगे पाकिस्तान में, लेकिन दोनों स्पेल्स का फ़ोकस होगा सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, सिंध और बलूचिस्तान तक ये स्पेल भी शायद ना पहुंच सके। तफसील के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बारानी इलाकों में, जिसमें बालाई इलाके खसूसन स्वात, दीर, उससे मुल्हिका मालाकंड के इलाकों में, स्वात, मैंगोरा, बटखेला के इलाकों में, सवाबी के तमाम शुमाली हिस्सों में इस हफ़्ते 2 बारिशें। एक स्पेल होगा आज और कल, 2 दिन का वक्फ़ा। 2 दिन के वक्फ़े के बाद एक और स्पेल होगा खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बालाई इलाकों में, जिसमें हज़ारा, गलियात, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान के इलाके और वादी पेशावर के इलाके शामिल हैं। तो उम्मीद है कि वादी पेशावर, मर्दान, कोहिस्तान और जो हज़ारा या गलियात के किसान हैं मौसम के मुताबिक अपनी फ़सलों का ख्याल रखें। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी इलाके हैं, जिसमें कोहाट, हंगू, डेरा इस्माइल ख़ान, टांग, लक्की मरवत के इलाके, इन इलाकों में भी इस हफ़्ते एक बारिश का इम्कान। तो खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में माह अगस्त का पहला हफ़्ता काफ़ी अच्छा होगा मानसून की बारिशों के हवाले से। इसके अलावा कश्मीर के तमाम इलाकों में, जिसमें वादी नीलम, मुज़फ़्फ़राबाद, बाग, पूंछ, कोटली, हवेली के इलाके हैं, इन इलाकों में 2 या 3 बारिशें होंगी इस हफ़्ते के दौरान और बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश का भी इम्कान। सूबा पंजाब में जो खित्ता पोटोहार में मूंगफली की काश के इलाके, जिसमें सबसे पहले मियाँ वाली के शुमाली हिस्से, जिसमें चकराला, उससे मुल्हिका थमे वाली के इलाके, सैदाबाद के इलाके, इन इलाकों में 2 बारिशें होंगी इंशाल्लाह इसी हफ़्ते के दौरान। लेकिन जनूबी इलाकों में, यानी जो मियाँ वाली की जनूबी तहसीलें हैं, जिसमें वहाँ बचरा, हरनौली के इलाके, पिपला के इलाके, इन इलाकों में एक बारिश का इम्कान। अटक के शुमाली हिस्सों में, जिसमें अटक शहर, उससे मुल्हिका जलालिया के इलाके, गुश्ती के इलाके और इसके अलावा फ़तेह जंग के इलाकों में अच्छी बारिश। लेकिन ज़िला अटक के जो जनूबी इलाके हैं, जिसमें पिंडी, घेब है, जंड के इलाके, इन इलाकों में बारिशें कम होंगी इस हफ़्ते के दौरान, लेकिन एक बारिश का इम्कान है। चकवाल के शुमाली हिस्सों में, जिसमें कलर कहार के इलाके हैं, तला गंग और लावा के इलाके, इन इलाकों में भी एक अच्छी बारिश इंशाल्लाह इसी हफ़्ते के दौरान। लेकिन चकवाल के जो जनूबी इलाके हैं, उन इलाकों में बारिश होने के कम इम्कानात, लेकिन एक बारिश हो सकती है चकवाल के जनूबी इलाकों में। खुशाब की शुमाली तहसील नौशहरा, वादी सून में भी इंशाल्लाह इसी हफ़्ते के दौरान 1 या 2 बारिशें। और थल के इलाकों में जो शुमाली हिस्से हैं, जिसमें लिया, भखर के इलाकों में एक बारिश। लेकिन जो थल के जनूबी इलाके हैं, जिसमें झंग के मगरबी इलाके हो गए, लिया, मुज़फ़्फ़रगढ़ के इलाके, इन इलाकों में इस हफ़्ते ज़्यादातर मौसम खुश्क, लेकिन एक बारिश का इम्कान। और जो वस्ती पंजाब के इलाके हैं, जिसमें फैसलाबाद, झंग, चिन्योट के इलाके और उससे मुल्हिका इलाकों में भी इंशाल्लाह इसी हफ़्ते एक मज़ीद अच्छी बारिश होगी। और साहिवाल के बाज़ इलाकों में, जिसमें पाकपतन, उकारा के इलाके, इन इलाकों में भी इंशाल्लाह इस हफ़्ते मानसून का एक मज़ीद स्पेल होगा। लेकिन साहिवाल के जो जनूबी हिस्से हैं, जिसमें आरिफ वाला, कबीर वाला के इलाके, इन इलाकों में मौसम ज़्यादातर खुश्की होगा इसी हफ़्ते के दौरान। और जो चावल की काश के इलाके हैं बालाई पंजाब में, इसमें सबसे अच्छी बारिश होगी बालाई पंजाब में सियालकोट, उससे मुल्हिका नारोवाल के इलाकों में, कसूर, सांगला हिल, शेखुपुरा के इलाकों में बहुत अच्छी बारिश होगी। और लाहौर में इस साल मानसून काफ़ी वीक है, पिछले साल जैसा जल थल नहीं देखा गया इस साल लाहौर में। लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान एक बारिश लाहौर से मुल्हिका जो चावल की काश के इलाके हैं, और इस हफ़्ते के एंड पे जाके जो वीकेंड होगा, एक बहुत अच्छा स्पेल होगा बालाई पंजाब में चावल की काश के इलाकों में। जनूबी पंजाब में जो कपास की काश के इलाके हैं, इसमें बहावल नगर, चिश्तियाँ, हासिलपुर और उससे मुल्हिका लोधरा के इलाकों में और डोंगा बोंगा के इलाकों में इस हफ़्ते एक बारिश। लेकिन इंतहाई जनूबी इलाकों में, जिसमें खानपुर के इलाके हैं, खानपुर के अलावा रहीम जार खान, सादकाबाद के इलाके,
ان علاقوں میں اس ہفتے موسم خشک، لیکن جو مغربی علاقے ہیں جس میں ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور اس سے ملکہ تونسا کے علاقے، ان علاقوں میں اس ہفتے ایک مانسون کی مزید بارش ہوگی۔ جو جنوبی پنجاب میں کپاس کی کاشت کے علاقے ہیں جو وسطی علاقے کہلاتے ہیں، جس میں کھانے وال، بورے والا، ملتان کے علاقے، ان علاقوں میں اس ہفتے کبھی بادل کبھی دھوپ، بارش کے امکانات کافی کم، لیکن ملتان، بورے والا اور کھانے وال سے ملکہ جو علاقے ہیں ان علاقوں میں ایک بارش ہو سکتی ہے مانسون کی اسی ہفتے کے دوران۔ اور صوبہ سندھ میں اس ہفتے موسم خشک ہوگا، اور اس وقت ایک اچھا خاصا اسٹرانگ ویدر سسٹم بنگلہ دیش اور بنگال سے آنے کے بعد انڈیا کی وسطی ریاستوں میں موجود، اور اسی ویدر سسٹم کی وجہ سے امید تھی کہ اس ہفتے کے دوران مانسون ہوائیں صوبہ سندھ کے بعض مشرقی اور بعض جنوبی علاقوں میں داخل ہوں گی، لیکن یہ جو اسٹرانگ ویدر سسٹم ہے زیادہ شدت والا، انڈیا کے وسطی علاقوں میں ہیوی رین فال دینے کے بعد راجستھان پہنچ کے کافی حد تک ختم ہو جائے گا۔ جودھ پور، جے پور، بھوپال اور اس سے ملحقہ علاقوں میں شدید بارشیں ہوں گی، اور 2 دن کے بعد اس کی شدت کافی کم ہو جائے گی۔ اس کا پھیلاؤ شمال کے کچھ علاقوں کی جانب ہوگا، جس کی وجہ سے انڈین پنجاب یعنی مشرقی پنجاب کے بعض علاقوں میں ہیوی رین فال ہوگی، اور اگلے 2 یا 3 دنوں میں کچھ مانسون ہوائیں گھوٹکی، خیر پور جو سندھ کے مشرقی علاقے ان علاقوں میں داخل ہو سکتی ہیں، لیکن کراچی، حیدرآباد، میر پور خاص اور اس سے ملکہ جو شمال مغربی علاقے ہیں جن میں حالہ، دادو، سیون شریف کے علاقے، کشمور، لاڑکانہ کے علاقے، جو چاول کی کاشت کے علاقے، ان علاقوں میں موسم خشک ہوگا۔ ویسے صوبہ سندھ میں چاول اور کپاس کی کاشت کے 90% علاقوں میں اس ہفتے کے دوران بھی موسم خشک ہوگا، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی کہ صوبہ سندھ میں پہلے فورکاسٹ تھی کہ اگست کا مہینہ بہت اچھا ہوگا، لیکن اب ماہ اگست کے جو پہلے 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں مانسون کافی ویک رہے گا صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کے لیے۔ بلوچستان میں انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں مزید بارشیں ہوں گی، اور اسی ہفتے کے دوران 2 بارشیں بلوچستان کے انتہائی شمال مشرقی علاقوں میں، جس میں جھل مکسی کے کچھ علاقے، ڈیرہ بگٹی سبی کے جنوبی علاقے، لیکن بارخان، موسیٰ خیل اور اس سے ملکہ کولو کے علاقوں میں ایک اچھی بارش کا امکان، لیکن جعفر آباد، نصیر آباد کے جو علاقے ہیں جہاں چاول کی بھی کاشت ہوتی ہے، سبزیاں ہوتی ہیں، وہاں کے کسانوں کو بتا دیں کہ اس ہفتے ایک بارش کا امکان ہے بلوچستان کے ان نہری علاقوں میں اور بارانی علاقوں میں۔ باقی بلوچستان کے کچھ وسطی علاقوں میں جس میں کلات، خوشدار کے علاقے، ان علاقوں میں بھی اس ہفتے ایک مزید بارش، لیکن بلوچستان کی ساحلی پٹی میں اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں، اور خصوصاً کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، پشین چمن سمیت بلوچستان کے شمالی حصوں میں اس ہفتے موسم خشک ہوگا۔ گلگت بلتستان میں ایک بارش ہو چکی پچھلے 2 دنوں کے دوران، اور اسی ہفتے کے دوران 2 مزید بارشیں ہوں گی گلگت بلتستان کے بیشتر علاقوں میں، جن کا پھیلاؤ ہنزہ تک پہنچے گا، اور گلگت بلتستان کے جن علاقوں میں اس ہفتے بارش کا امکان ہے اس میں شامل ہیں حسین آباد، علی آباد کے علاقے، استور، بنجی اور چلاس کے علاقے۔ تو اس ہفتے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں انشاءاللہ 2 مزید بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ سبسکرائب کریں اپنا چینل موسم ڈاکٹر حنیف کے ساتھ۔